The Goa Football Association 3rd Division Salkete Zone Group A fixture produced a blend of grit, goals and late drama on Friday. Carmona Sports Club and United Sports Club Serolim shared spoils in a thrilling 6-goal showdown. The pendulum swung both ways at Varka ground before settling on even terms. The match ended in a 3-goal each draw. For United Sports Club Serolim, Flosicio Jesus Fernandez netted a goal while Melroy Isak Lodovici Pacheco netted a brace. For Carmona United Sports Club, Fabius Barreto netted 2 goals and Sachin Devraj Bhangenavar netted a goal. The team is doing quite well. I feel the coordination among us is quite good. It was the first match, some mistakes here and there, but yeah, we'll do better. And I think our future is to win. And glad JFA has organized this tournament, providing us like people at the grassroots level to grow and nurture and move forward in life. Yeah. Varka Sports Club on 3rd Division Varka ground हाडपाक ट्राय केला कित्याक आमकां इंटरविलेज देखून प्लेयर मेळपाक कास्तीक जाता पूण हे भुरगे आम थर्डां तरी आमकां चोवपा मेळ्ळे कोण बरें खेळटाय ते आमी ताका इंटरविलेज घालून वता आनी मागीर मुखार व्हरपा पयले आमगेले वार्का ग्रावंडार जायते टोर्नामेंट जाताले आनी सद्याक 2 वर्सां तितू टोर्नामेंट जालो न्हय पूण आमगेलो आतां आम चिंतिलां की मुखार बरें कोचें आनीक आमगेले आतां 2 टोर्नामेंट आहाय एक इंटरविलेज आसतलो पंचायतीचो आनी एक इंटरविलेज आसतलो आमगे क्लबाचो आनीक आमकां आमगे जायते भुरगे आमकां हेल्प कोताय आनीक मुखार वचपा फुडार कोतीक आमकां बरो चान्स आहा आमगे भुरग्यांक वयर सरपाक फुटबॉलांक वयर सरपाक बरो चान्स आहा पूण ते मुखार येवन करपा जाय आमी आमगे सायडीचो एफर्ट सगलो कोताय की भुरगे ग्रावंडा येयचे हेडचे ताका लागून आनीक आमगे वारकी लोकां फुटबॉल चोवच्याक मेळचे ताका लागून हो 3rd डिविजन आमी हिंगा हाडला आनीक मुखार होच एफर्ट आसतलो की बरें कोचे आनी फुटबॉल मुखार वचे. Like, subscribe and get notified.